Hello, good day po. So today, tuturuan po namin kayo ni Shelby kung paano mag-turn on ng dark mode sa new version na Android 10 2020. So, check muna natin yung app. Tulad yan sa Facebook. Ganyan siya. Messages. Ganyan yung tsura, 'di ba? So, madali lang po mag-turn on ng dark mode. First, pupunta po kayo sa settings. Okay? Then, hanapin nyo lang po. Shelby. Yan, Shelby. Then, hanapin natin yung display and brightness. Brightness. Okay? And dyan, nandyan na po yung dark mode. Dark mode. I-click nyo lang po yan. Hit. Tap nyo po. Ayan na yung dark mode. So, i-switch on nyo lang po. Switch mo. Okay? Okay. So, yan na po. Ganun lang po kadali. Check po natin. Facebook. Matik na po siya. Then, messages. Dark mode na po siya. So, automatic po siya lahat sa app. Pwede nyo rin pong piliin lang yung app na gusto nyo i-dark mode. Shelby. Oo nga, si Shelby. And then, balik lang po kayo sa display and dark and brightness. Dark mode. And then, sa baba, dark mode for third-party apps. So, pwede po kayong pumili kung alin gusto nyo i-dark mode. So, sa akin, automatic po lahat na turn on. So, ganun lang po kadali. Ano masasabi mo, Shelby? Yung dark mode. Dark mode. Oo. Tas, Sige, magbabay ka na. bye-bye.